আচ্ছা, তুমি কি কখনো ভেবেছো আমরা যে মোটো পাতলু কার্টুন দেখি, মোটো পাতলুর ভয়েস গুলো কে দেয়? আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন। তা জানার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো মোটো পাতলু সহ এই সিরিজের যতজন ক্যারেক্টার আছে সবগুলো ক্যারেক্টারের ভয়েস একজনই দিছে, তার নাম হচ্ছে শুভন কাবিলা। কি বিশ্বাস হইতেছে না? তো তাহলে নিজেই শুনে নিন। बड़े भैया, आप सभी को झारखंड दिवस पे बहुत बहुत बधाई हो। मोटू, समोसे खाओ और झारखंड दिवस में शुरू हो जाओ। टन टनंग 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 टनंग, कारवा से बिंदेगा। जान बनेगा जान बनेगा जान। अगर जान बन जाएगा जान तो फिर झारखंड वासियों को मिमिक्री करके हंसाएगा कौन? ओए मेरी यार, मैंने ऐसा झूले का बनाया है कि अपने आप बजेगा यार। ओ टिंग 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 यारी, ओ यारी। अरे बाबा, तुम लोग तो जोहार किया नहीं। पहले जोहार किया जाता है, हमको जोहार करने का विशाल का चौधरी है।